आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब के अपने चैनल नबवी वज़ाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या रहमानु रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने के लाखों फ़ायदे। वो लाखों हज़ारों फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। या रहमानु अल्लाह पाक का नाम है। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, बख्शने वाले हैं। या रहमानु पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। अगर हम रोज़ाना 100 दानों वाली तस्बीह लेकर या रहमानु 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और पाँचों वक्त 100 दानों वाली तस्बीह लेकर अव्वल व आखिर दरूद शरीफ लेकर या रहमानु पढ़ेंगे तो हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अगर किसी शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और वो कर्ज़ में दबा हुआ है तो उसे चाहिए कि फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 313 मरतबा या रहमानु की तस्बीह किया करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका कर्ज़ कुछ ही दिनों में उतर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी को शुगर है और वो नहीं जा रहा तो रोज़ाना 100 मरतबा पानी पर दम करके या रहमानु 100 मरतबा पानी पर दम करके पिया करे। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। या रहमानु अल्लाह पाक का नाम है। जब हम अल्लाह पाक को उसके नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह पाक भी उस बंदे की तरफ देखकर खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, और अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती और हम समझते हैं कि हमारी तो कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो हमारे हक़ में बेहतर ही नहीं होती। जो दुआ हमारे हक़ में बेहतर होती है अल्लाह पाक उसे कबूल कर लेते हैं, और जो बेहतर नहीं होती उसका नेमुल बदल अल्लाह पाक हमें अता कर देते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सदका देते रहा करें। सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है और हमें तो पता ही नहीं होता, लेकिन जब हम सदका देते हैं तो वो मुसीबत हमसे टाल दी जाती है। मेरे अज़ीज़ों, सदका ऐसे दिया करें कि अगर हम दाएं हाथ से दें तो बाएं को पता ना चले, और अगर बाएं से दें तो दाएं को पता ना चले। सदका हमने दिखलावे के लिए नहीं देना होता, बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए देना होता है, अपनी ज़ात के लिए देना होता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल नबवी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी नहीं लग रही तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। या रहमानु मेरे अल्लाह का नाम है। रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज़ है। जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो 100 मरतबा तादाद मुकर्रर करके भी पढ़ सकते हैं, 200 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 300 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे उतना ही सवाब है, उतने ही फ़वाइद हैं। तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे वज़ाइफ करते रहा करें, छोटी छोटी दुआएं पढ़ते रहा करें। इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। छोटे छोटे वज़ाइफ हैं लेकिन इनके हज़ारों फ़ायदे होते हैं। हम अल्लाह पाक के करीब चले जाते हैं, और जब दुआ मांगें तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगे। ऐसे दुआ मांगा करें कि या अल्लाह जी, या रहमानु, या रहीमु, आजिज़ी हमारे अंदर हो, इनकिसारी हो। अल्लाह पाक भी फिर हमारी दुआएं कबूल करते हैं। जैसे छोटा बच्चा रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से मांगता है कोई चीज़, ऐसे हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो अल्लाह तो अपने बंदे से जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है, उतना अल्लाह पाक उस माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह पाक हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल करेंगे।
ایک اللہ کی ذات ہی تو ہے جو ہمیں سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری برائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہماری اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اے اللہ جی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اگر کوئی شخص یا رحمانوں کا وظیفہ یا دعا دولت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 212 مرتبہ یا رحمانو پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ کے دعا کر دے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کے لیے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، غیب کے خزانے کھل جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر میری کوئی بہن یا بھائی رشتے کے لیے، بچے یا بچیوں کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا کرنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا رحمانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، اور تصور میں، ذہن میں بچے یا بچی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کو مراد مل جائے گی اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ اس کے بچے یا بچی کا رشتہ کسی نیک جگہ پر ہو جائے گا۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، کوئی لا علاج بیماری ہے، تو اللہ پاک نے پورے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ پورا قرآن ہی دم ہے۔ اگر ہم سوچیں یا سمجھیں تو اس شخص کو چاہیے، اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ لے، ورنہ کسی سے پڑھوا لے۔ اتنا پانی لینا ہے جتنا وہ روزانہ پی سکتا ہے۔ یا رحمانو 1000 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس پانی پر پھونک دینا ہے، اور اخلاص اور نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ نام اللہ کا برکت والا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس شخص کے لیے کوئی بہتر وسیلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھ لے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ وہ امتحان میں پہلے نمبر پر آئے گا، اور پیپر پکڑتے ہوئے بھی یا رحمانو کا ورد جاری رکھے، انشاءاللہ اسے امتحان میں کامیابی مل جائے گی۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی ہم روزانہ یا رحمانو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کے چہرے پر مل سکتے ہیں، یا کسی کریم وغیرہ یا کسی لوشن پر پڑھ کر پھونک سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے پڑھنے کے لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں فائدے ہیں۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے نبوی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر۔ اپنی بہن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔